जय जगन्नाथ नमस्कार मु प्रशांत मंडुली अजु भाई ओडिशा ड्राइवर महासंघर राज्य सभापति दायित्व आज भिडटी आपण मैंने तो देखी समस्ते जे गतकाली भुवनेश्वर लोयर पीएमजी जोटा कि रणक्षेत्र पलटि बा पुलिस ड्राइवर पब्लिक कहा कहा मध्य दस्तादस्ती हो मारपिट हो माने जानिबा कष्टदायक हो। तो निश्चित भाव में आमर संविधान रो नियम हिसाब रे आमे आमर अधिकार पाई आंदोलन तो निहाती भाव में करिपरिबा, शांतिपूर्ण धारणा बसी परिबा, आंदोलन मध्य करिपरिबा। किंतु निश्चित भाव में यह कहबी गतकाली जहाँ भी घटना घटी ड्राइवर पुलिस आज्ञा मान को पिटंतु कि पुलिस आज्ञा मान ड्राइवर मान को पिटंतु कि पब्लिक मझे ढुकंतु जहाँ किसी भी हो घटना तो घटी बहुत दुखदायक कथा एवं ता भितरे किसी धन संपत्तिर नुकसान निहाती भाव में होइछि। तो एमती हवा कथा नुह। निश्चित भाव में मुझे कहबी जो भाई मैंने ऑनलाइन रे कार्यरत बा ऑनलाइन रे कार्य करुचंती गाड़ी चलाउचंती जो भाई मैंने वर्तमान आंदोलन रो ये अछंती कि भाई मैंने आंदोलन आम निहाती भाव में करवा आम अधिकार पाइबा पर्यंत करवा किंतु आईन को निज हाथ को नेबार अधिकार आम नाही बा आईन को आम हाथ को नहीं पारिबा नाही कि अन्यर प्रॉपर्टी को आम नुकसान करवा नाही। एटा प्रथम कथा। तो जहाँ किसी भी है गतकाली देखा बहुत किसी क्षय क्षति एवं 400 ऑटो जोटा कि पुलिस उठे नहीं ये समस्त भितर भूलटा कहार गोटे हाथ में तो ताली बाजबनी कौन भी हालत रे। कारण आम जाचे ड्राइवर माने गत 17 तारिख रु सरकार को पूर्वर तो लिखित देइथिले बा व्यवस्था भी करथिले सरकार को अवगत करथिले विषय व्यवस्था करने जहाँ किसी भी तांकर समस्या रहा से समस्या को समाधान करिवार बदल रे एठी कोन होइछि ना माने लाठीमाड़ मिली ड्राइवर को कोटी पुलिस भी आहत होइछंती। तो एटा ठीक कथा नुह निहाती भाव में दुखदायक घटना आउ एमती घटवा कथा नुह भी आउ जो माने दोषी एक्चुअली कारण जो किए टेका पकाउछि सी ड्राइवर की नुह मेंबर की नुह ता तो जानिबा कष्टकर ता निहाती तदंत पर ही जना पड़िबो दोषी को निहाती भाव में दंड मिलू। किंतु ये जो आमर अन्य ड्राइवर माने किछि थिले माने जे दोष करिछि ता सहित समस्ते दोषी हो गले। तेणुक सरकार भी आ विषय चिंता करिवार दरकार अछि। जो शुणुली गणमाध्यम कड़े से गाड़ी गुड़ाक परमिशन कैंसल हो से गाड़ी गुड़ाक चली पारिबनी कहीं आज्ञा कहीं चली पारिबनी कहीं अन्य केतबेले जेतबेले माने नेता माने आसिक आंदोलन करती गाड़ी गुड़ाक तो उठेबार दम न थाए आटे ड्राइवर मानकर गाड़ी बोली उठे नहीं भाई ऑटो ड्राइवर भाई माने बिचरे माने असुविधा पड़े बोली आपण पाखक आसिले आपण पाखक आसिला परे आपण शुणिले बिल्कुल आज से मैंने कहीं आसिले लॉयर पीएमजी कहीं ऑटो जाम कले आनिकी कहीं झगड़ा हुए होता ये दायी किए आज्ञा। निश्चित भाव में परिवहन मंत्री कौन करुचंती जदि ड्राइवर को समस्या परिवहन क्षेत्र में किसी समस्या होची जदि माने से ताकू समाधान करिवे नहीं ताले एमती हबो आज्ञा कहीं हबनी लोक राजा रास्ता को उल्हेबे ही उल्हेबे मजबूर करुचंती आपण माने बुझु नांती कोनसी कथा के। तेणुक मुझे कहूनी कि सेठी भांग तुट सब कर कारण सेठी जेहेतु आमर महासंघर भी किसी भाई माने जाइछंती कारण जो माने ऑनलाइन रे गाड़ी चलाउछंती एवं अन्य संघ भाई माने भी अछंती जेहेतु सेठी गाइड रो माने असुविधा मध्य होइथै पारे ता हम कहि पारु नै आउ सतरे ड्राइवर भाई माने टेका पथर मारिछंती ना अन्य के मारिछि ताहा मध्य परवर्ती मुहूर्त रे ही जणा पड़िबो। वर्तमान खाली आम कहीपर कारण मुझे कहूँ ड्राइवर होते पारती अन्य किए होते पारती कारण आंदोलन आम करूँ केमिति करा जाए आंदोलन को भंडुल करने ताहा निश्चित भाव में आम जाचु। तेणुक आंदोलन को भंडुल करने ये जिनस कराई ना सतरे ड्राइवर मैंने उत्पाद होती तदंत ही पुलिस जापर। तेणुक ये जिनस सब घटवार मूल हूँ जदि आम खोजा ये कौन सरकार दायी नुहति कि कहीं कथा शुणागलानी कहीं राजरास्ता को ओह्लैया पड़ला
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ସରକାର ମାନେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ହବନି ନା ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ତଳ ସ୍ତରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆମ କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯଦି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବେନି ତ କୁହାଯିବ କାହାକୁ? ଲୋକ କରିବେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ତ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଆହୁରି ହାହାକାର ହବ, ଆହୁରି ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ନ ତୁଲେଇବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେନି, ଗୁହାରି ଶୁଣିବେନି, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ଲୋକ? ପବ୍ଲିକ ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ କି? ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବି ଗାଡି ରଖିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ତ ଏଠି ପୁରା ତାନାଶାହୀ ହେ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ମାରପିଟ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଓଡିଶାରେ ବି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଘୋଡେଇବାର ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର କିଏ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଇନଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ, ନିଜର ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ସୁଝିକି ଓଡିଶାରେ ଯେତେ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନରେ ଚାଲିଛି କି? ଓଡିଶାରେ ପୁରା ପତ୍ରଟିଏ ହଲିବନି ସରକାର ନ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁକରି ତା ଭିତରେ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଆମଠୁ ବଳି ଯାଉଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଯଦି କରିବେନି, ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫସେଇବା ପାଇଁ, ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟା ଟେକା ପତ୍ର ଫିକେଇଥିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଘୋଡେଇଥିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଭାଇମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଇନରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିକିରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର ବି ତାନାଶାହୀ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବାଡେଇ ପିଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇକିରି ମାନେ କେମିତି ହଟାଯିବ ତା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ଶୁଣିବା ଜାଗାରେ ଲାଠିମାଡ ଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା କଥା ମାନ୍ୟବର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜି ଯଦି ଏ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କିଛି ଭାଙ୍ଗା ତୁଟା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗାଡି ମୋ ବସ୍ ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବା ଯାହା ବି, ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତୁ, ଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ଟୋଟାଲ ମାନ୍ୟବର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଟା ଭରଣ କରିବା କଥା। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବାର ବାର। କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ? ଏମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ? 150 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାର ଫାଟି ଫୁଟା ଯାଇଛି, ସେମାନେ ବି ଏଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୋଟେ କାରଣ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ 400 ଗାଡିର କଥା ଗୋଟେ ଶୁଣୁଥିଲେ, 400 ଗାଡି ମାନେ ସେଟା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ ତାର ପରମିଟ। କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଏମିତି କରିଥିଲେ ନା ଏଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଗାଡି ଗୋଟେ ଯଦି ବିନା ଆପଣଙ୍କର ବିନା ପାର୍କିଂ ନଥିବା ଜାଗାରେ ଯଦି ରଖିଦେଇଛି, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଫାଇନ କରିପାରିବେ। ଗାଡି ଉଠେଇ ନେଇକି କଣ ପରମିଟ କ୍ୟାନସେଲ କରିବେ? 400 ଅଟୋ ବାଲା କଣ ଭିକାରୀ ହେବେ? ତାଙ୍କ ପେଟ ପଡୁଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ପେଟରେ ଦାନା ଟିକେ ଦେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ସେମାନେ ଭଙ୍ଗା ତୁଟା କଲେ ସେ ସବୁକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ତାକୁ କୋଉ 2-4 ଜଣ ଦୋଷ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମୂହ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଡିଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ନେଇଯିବେ ଆଉ ପରମିଟ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେବେ। आ विषय सरकार निहाती भाव चिंता करंतु। ड्राइवर आज कहीं भुवनेश्वर आसिले ताकू अनुध्यान करंतु। आउ जो कहते गाड़ी गुड़ाक नहीं परमिशन कैंसिल करदेबू, सब माने गाड़ी ओडिशा रे चली परिबनी, सेमती भूल जमा करंतु नहीं। मु अनुरोध करूची सरकार को, से ड्राइवर भाई मान को भी माने जो माने दोषी तांकू रखी अन्य ड्राइवर भाई मान को छाड़ी दियंतु बोली मु अनुरोध करी। आउ जो गाड़ी गुड़ाक अच्छी गाड़ी गुड़ाक भूल रे भी परमिशन को कैंसिल करंतु नहीं, कारण 400 परिवार भासी जिवे। आउ जदि सेमती किछि हुए ताले ओडिशा ड्राइवर महासंघ मध्य से भाई मानकर साथरे
ଛିଡା ହେଇକି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଲଢେଇରେ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କାରଣ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହବ ସେଇଠି ଆମେ ଚୁପ୍ ବସିଲେ କଣ କରିବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାର ଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିଏ ଘଟେଇଲା ଲୋକକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭୁଲ ନ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଗାଡି ଏବଂ ସେ ଲୋକକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, ନଚେତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।